amasan muntina hobong mitheng ho avelin pakai minin ikilim kinun mel kimulo pathin thua kiloi khomna phat pan kiduitin isu piteu tasana inku evangelical organization church on online worship le sermon hapta si ain bol now it's a chance ila jiwahin dunia message khat hin pe thei ki dia kom ji en ka ki pain pathin ka thangwa in hi pathin thu mun khat na simuitin luk bung som le gu chang som le ku apat som ne le thum gei hin siming kating adang chu a kho dung zuin athua kan sei tho tho ding hin tin tun mi hota khat a umin ama chun pun sandup le tupat pun nem akisilin lopi ta in ni se in nom sataina umjin chule atipum pia tina veya chule chuche mi haupa do khanga kuna laza anmal chu nea oiwa noma amin lazarus atiu khat akot bula alup saun chule ui chahon atina ho chu ahong le ji binahi chuina hi ti nahi khud do pa chu athitan ahile wantil hon ahong pomangun abraham anga akoi tawe chuin mi haupa jong chu athitan ahile abui tawe chuin thikhol khula ama gen thei theya akibol athu lelin akhoda le gamla ta abraham le anga to lazarus amutan ahi pathine thu thing bon chawa dingin phathe ebu pitaw hen dunia thu pi di wele thitei te ding hi le ki gur zo ngai lo ham tia hen thidinga ki gun zo ti kala hin khwa ngai tu ding kho zo lo ba hi ai tu lai chu koin pathin thu sei jong le tu ta ipalu leise chunga longdon na ki chat na teng le i yung ti diu ti hello a hin kho iman naw heche hi se tu chana hi i pi ham jong ki he zo lo adal na di jong ki mu zo nai lo adam na ding mala adal na ding jong ki mu zo lo ai en heche hoi to sei khom lo wa tu lai chu pathin tu ki sei thelo abangin lockdown sung hi iti imanuam ti chu ki bang lo di loi khat wang chu ni khu jong hi sot sama ma jeng chimma ma jeng lockdown in bol sung hi kum khat ba hitam ti lewa sot sa jung im ta diu ka ging cha in ai wan loi khat in nidang sang choma sa diu jong ka ging cha ki nin aje chu thilpha ipi ham khat bol do teiku lagau lam thilita le ta salam thil dol hitale hita chu hin khomang phat mang ho ding chun asot jong ki sachum lo ding in ka ging chain adia bible i chan ka sim mandem ti ha ta pan lo ho wang hin ni khat jong hi choma sa ji diu ka ging chain ai tunin i het chi wa hin mars tarik som ne le ni chun janta curfew ahung kiti in cha chu hetman loka howin kai khom hung ki kha hin cheyo chun mars 24 ni chun pungir i prime minister narendra modi in ein phon dong zain 21 days lockdown ahung ki ne nei hita chu tu sung hi phari manuhin an che sunga hi
itina manam lagau lam hin khodi nga jong itina ki gelam ti ngai to ngai khota tam ta umine lockdown sanga thusim lungset ta phabep nalunga chamden umdin ka ging chain kejo che record na umden din ka dein apha thanop umle ki pa hi lo jong le he che sunga ina mu ma sa pen ji pi hamiti le city tam ta migrant worker te ama umna state ama umna khu dal ha mun gamla ta kilo aga ana to ucha za chum hin tin za ta na tong loi jong min tin ha sata na tong loi jong mun tin ai pi chu jong le lockdown kiti chu he man lo ka an la mai le train che talo van leng che talo public transport mong ki khata che chui le chu i chen an lap den mi tama hin chola awa noi le se pom pilung tong khama ma chu Bombay dong Delhi dong ailo le khopi dang danga kona migrant worker hon a kholamu ke nga ain zonu abang khana cha kho agama gamla thei tunai cha jong chu guzarana khoa pat khokhana pat ake nga in lang ain zona Nagaon district nga khoneu chakhat ang lun 27 days luna auna thu ho chu ina zawine mi loi khar chu lam ka gil kel be sia thi jong aki he tengle abang khat chu akho alhun jong le akho ten lut sa kit lo aje chu kampa mong ki pan ai ja cha kho lu di ki phal kit lo khopi banga quarantine facility ki lo ja chu amo lut sa lo jengu cho hoi lai la ge ui tam ti ilunga ngai to lo thelo tam ta aumi nei teng la liner ta kha thu simina za u chu a vai nu nga au ki hil chen dan cha chum tan hi jong le atil ta mi liner chu i pia mi ti le he che lockdown je mi no khat a cha te gil kil thu cha vet le ve zo lo wa cha te neu cha ina lai chu ki sang sing ta jong i bin tin neu cha chu ganjis vadunga apuya ta chu vadunga ase hajing ti thu sim jong ina zawin aung ki seitila chun chate gilkel chu avel le athu zolo khiti en abang khat chone he ai nei pu to kini loi bo chu ti lo jong mon ai explanation chu ep jong tale na nu khade achate nga lom khatcha akoma umdinga jo koilo ta cha bon chawa he che thinam lungset ta na thi chapang ho thu sim chu ina zawi nei munabang khat ki chole police on me hatta su gen theyu mel seta avo tele mi khat avo li thu sim ina movin mundang khat police khat mi pin avo li uzong akimukinin akhur asa tan pi uzong akimukinin e cha chu thu simi azat tam ta uminai ai hiche boisunga lungset ta group khat ko yiwa mi tele doctor hole nurse ho ai kinun ni luma na ato ungai na ato thi chu hichen damlo azenu ngai chu ama ojong ki veng zo jinglo ai ta jiu chun Italy gama doctor thi ho chu lungset hleu nei aboi masana gam jong chu hi in he chun doctor thi chu izat ta Allah's report in za uchol mi som gu bala hin to ai izan an ki belamam e pu nei ei India jiang jong ei mi ichanu te ho jong khatlani he che positive an hi khau Delhi dunga atin ala pathi tauna asangin athilom lom au poina hong tam ki noi ti thu jong izaun ki pa umin tengle he che phar sunga hi gam tam ta chu eyo gamin itu lo eyo gam chu wang phat tan ti mai ute eyo gam itu lo gam dak atu si pi ha nupa itia khom khangai lo ti chu ama ma zon che boya ki homan jong lo tam ta to lockdown an khum khomoi le pasal tam ta chu zuang khamwa aji teu chunga khan sin ain bolwa acha teu chungai to banga chu khan sin tam
ta to cha te an su gen theu he cho ja chu domestic violence kiti he chu case li in ta umin ahum ki zama sa chu France gama government am agel kho ma khat che piam tele damlo hoila zending ti keu hi talovin adam ho kina ho chu hoya koi ding ai nei pun atha mata adi kitia ta chu akoi na ding angai to ngai chapang neu cha apa zu khamin asu gen thei child abuse aro domestic violence chu awai nuwa chun South Africa gama hung ki heki ne nei to South Africa about 90,000 couples ki ka aboina aluna cha chu 90,000 aboi le chu azi sang som ko to bang chu koido na ni ngai to ngai ki ti hona e cho bang chu pathin hello mi tam ta boina ding ka ging chai pathin luk se na e gam wang hi iha lo chu thu chu mai tan izui zo lo thu chu mai tan ai waga nu paki ngai lu ding zo hi I chan in a seuta in sung king ai lu ta khom I chan I seuta cho khama to in so e man chaule e o gama wang chu domestic violence ti chu stray incident koi ma hello a chum be ana boy khadole chu thu chu min tin ai wanga mi pin iza lom mai to bang chu a lam jong chu aki hepu ne ai wanga mi gama chu che chu burden extra apu ai nei tunai thusima lukset ta khatrai kile April tarik som le khat ni chun New York funeral and cremation service worker khat kum som le kum gate bo ai en nidanga ipina no to hamjong cha ke point ai wanga chu che lockdown so cha ana to dang tong thi talo hi khanin tin hi che funeral le cremation service a chu a staff thau thiem lom nai lo ding thiem chu ngai be set pun tin hi cha chu amana to hin Michael Jones akitin ni khat jong hi pungka som le gum na ato zo nu ngai alel wal zenga he cha chu cham chakhat ga ki chol do nge tia stretcher chu aga lup ai le imudenta cha chu ato khom pi dang khat chun mithilonga agelin tin ahai lo zo head man lo inte ama zo ana kinoni mi abana panta haluna che cremation a bol now electric crematorium atai athullu no baton ki me a ki chai ngo khu cha khu abolo hin hicha chu che agulpa Michael Jones ke tipai ato khompi hilam lamung he man talowin ta chun an gollurin baton a meina dal hata nei ala akom tawa numei dang khat ichin na to na ato khompi Jena Anderson kitinu chun thom khat aza nei mi khat na sabe sa peng do ogin azain ai wanga adat lele hoya ki kuna chi sound chungam tila he do zo tapun he cha chun se ama seidana chun second somle nga ho apengin che chun thip tai ati nei ala chom khajo chun an khulule he che agul pau chu anaki hal bam ta ai lungset dan na in ko ten iti su mildi witam tele che mi hal hapa jong charin kho ite asu militam he to bang lungset ta chu mine tuni ei tribal mi zo sen iponat piu amu khalo zo sen kenon kamu khapoi Dr. John L. Silo kitipa hibanga mingai lule hibanga migen thei kho sa pa Bethany Hospital neipa tengle silong chan chana kizena chezo lo ho gel khojia thinglang mi ho adinga nongpo muna hospital khat abol kinin he to bang mingai lu ai wanga chun herman loka in amai coronavirus positive ai ke head chun nini adam zo tapuni aje choma hi akum zong ta sakum zong som guble ko na hitan tele diabetes zong sang thim ta ne hin hicha so ama hiche na chu ana do zo ding hi a lo hin tin April
tarik som lenga ni jingka pungni le mini som li lenga chun ama ani tha thita nei ai nei pi achapate ni amote ni atute in sunga chaho jong chu te sa bolu le bonun positive hi bin ai wangin tauna pathena san kharin tin tu chana hi athu simui a hoi lo lam chu akiza pune aung dam do te di yong ikine pi bi nei tele emi zo senena pun anu khat city khatna nunga na tonga cheyong chu ama chole nat na danga ki jena hin hungdam do zo talo ina umin awan lockdown sungai ja chu in langa hung ki pu je jong umlo ain ko te ki buina china je jong umlo I cha chu emi ho hlom cha khanin ana vuyuwe ti jong chi jawi nei line na dan chu emi te WhatsApp group zo sa line na thu I sei wen ponat umin line at au min nei to ne che gam tin kan sei pi ha he che phar sunga he thu sim ki dang ta tam na lom me line at ta ponat ta thu sim izat umam ala tunin che ho gam tin kan sei na ka sei num pen ta chu Hebrews bung ko chang somnele sagi hui benaile mizo sedinga khatbai thi te ri chu good sa English well it is appointed agitine appointed agitile his appointment chu mihem appointment ai pun pathin appointment ai le se chunga wang hi appointment zat jadi don se lo thei jong umin cancel thei jong umin postpone bol thei jong umi ai ba che pathinin nang to ki ka appointment abol sa chu khatbe na thi ding ai ti ai he chun che dinga hi tu ni ki ngai tu riu chu thi te ding kai le ka ki gur zo hina tu ni thi na thu sai kit ki ri wa nu le sen mi thi di bang ki cha la ya iti mai thui te le loi kha chun tu lai thu sei hon mi lung mun na di sei ta wo mi hamun na di sei ta wo ati zibintin oi lungmong tai numun tia chu sarmun ki bol thelo cho mi ia til hung lungmong siam iti le ama pathin anga hung ki su di te le mi lungmong e he je lungmon na dinga chu nata ki su di jo ngai jin ki khol di tam ta ji nei he je cho lo wai le lungmongun tia chu koi ma cha lungmong lo di he chun tunin he cha tha in ngai tu hitin hi chun ama sai kan sei zom ding chu he che lei chung na khol jin na hi khat vei hung ki chai ding hi pharma salai ka topic khadai le thil khat a ding in ki go zo san umin na khol jin na ki chai ding hi tiain tuni ai he che lei chung na khol jin ai khat vei hung ki chai te ding in teng le hoi lai na zon dem tiai mi hau pale Lazarus chu achai na langin kan se dein ama ni jong chu he che lei se chu akhol jina na ki chai akhol jina akichai chu hoi tain athu sim chu ngai to le chin ipi poimo penam tile nain khoi iti nop na sam ti ai pun nain khoi iti na gen thiam ti ai pun na thi phal na chin ne he nam ti hi zo he ti chi mu we he zon hluna ding ni bo aumin he che dinga chu na he chi nom le hita ken kana sei chu he che thi na khel man na hlun na ding chu tua na zo lai lampi hi to ve khom le chin na het mai de ka ti chu na thi te na na ding chu tu an na zo lai lampi he cha chu na hlun na di ki he alam pi di lo zot zo na hlun na ding tung hlung te ti ngai loi mi khat chun azot na lam azot na khopi cha hlun na ding chun a chi na lampi azot lai lampi cha di ngai tu lai gamu hi ke o pathin thu sei ho evangelist ho gospel thu pha sei phung hon tu lai ka lung don chu mi pi akivet ting le lung don ta khadu me
kem crusade bol apeng tha sa kai kiti atam zo ki hai ai wa izor jing lai lampi ibetil I hun na diu chu lung to no me hoi lai kal hun yam ti chu tu an na zo lai lampi chu ki kholin ka ti chu hoi lai na hun ding ham na hun ding chu abai pen chu na zo lai lampi chu ipa kai yesun ke lampi le thu ta le hin na chu kai atin hi che ama chu min na nei te le chu azo na lampi jo di te te alampi ke kai te le hi che alampi ka hi ti pa zui ho chu alampi di te te chu mun ba ga ke ma wa noi wa ka ya kiti chu koi man ke ma ei zu ya le muthima leng lo de te ei ho muthim no ya lung mo se le ki uma thi pha le wa na chi di ti wang chu ki nem thon ki ging cha khil ti bai le in te ka ti je chun tunin na hlun na ding lampi na he chin no male tu to na zo lai lampi ki kholin pathin cha te chu ithu simung ki patna chu cross a hin pien tha naung ki pan I win a peng tha ge ki umin tin a peng tha wa zep ki umin tin chapan lai peng tha zong umi gei thim ta peng tha zong me ai wangin a gei awai ma chu thu chu mai ta ai wanga na pen tha ni kho pat na ki helina koi zo le krista le a ki sim tha ya ti chula thil sim tha a new creation ti chuna new creation ki ti ti le chu tha te te di chu ve ve na be be hi ti pa khu to nai mo sei se hu to ai sei pha ri loi a be be building pathin cha te chu thil sim tha new creation a ki sim tha hi ti ai hizia chu polin khota korin thoni bung som le thum chang nga na sei khula ta sana chu na hinam ki kholun chu na nang ho ki kholun nang ho na no examine ki bolun na ki khol chenun ta sana chu na ta ta hinam ati hu ti ding mong ai tel hebrai bung li chang khan isim ki na hebrai le khator sun pa hu ipiam na la wa a ring lo khat ana ge nu na te ati na a ring lo khat ding cha ki chat pi hu hebrai le khator hoi ta na simoi le warning passage tam ta mine bung nia warning omin bung lia warning om kinin bung kuma warning om kinin bung som warning om kin na warning passage hoi ta ana veu tunin seiman pudin awa bung lia chu ni pia na lawa aling lo anom khawin te anom ge no te ti na chechui heje chun pakai Jesu Christa mi aum ta min hinna nei tai ti he na pai pen chu 1 John bung thum changi changku ana sim leuchen he cha chun hoi ta ki mui koi jong le Christa ne ho chu John sina koi ma den taloi a John se thai talo Halloween a John se nom talo turi ke ping tha kai tan ke John se thai talo kai kain ti le wang chu thu hil na di loe John se thai talo ki ti le se chu mi pui nang long na John se thai na lai ke yong ka John se thai na lai ai wa pathin cha khat ki ti chu cheo John se nom talo John se na ki ti chu a hin kho chun a dei ta lo ti nai cham kim na a nai pui jong le mi John se ngai dam chang khat ki ti chun John se na lam pi ki le ki chu anom ta pu nei aje chu kolosa bung thum chang som le nia pori ipiana se asempa male to kilowa ama ki sempa ti chona in the image of his creator dunia ai sempa to kilo hinam tio jong ngai to ngai tele pakai le se na umlai athu sei khari kel tu lai ngai to kit kin ngai ka saum chu ta sam cha ta ki ti chu anato khoi te te ding ai na to phaja koi ma cha hu hinga chu umlo ai wanga chu hu hing na ho chu na to phai na zui te te ti nai chu Matthew bung sagi chang som ni le khat som ni le thum ka hu sim le chen na nang ho John sete nei dal hatan ken kan khe khapui na I do not know you kai man nang ho ka he pui di ho kai ma nang ho ka he pui nang ho John sete na thil se bol ho ti chu he chu pathin cha khan hi le hi lo he na bai pen chu ep na bol bolam ti thil pha bola hu hing na chang chu hi po ve ai ba hu ina chang de o chun
thilpha bolu nei abani benai le heche hin khotha kiti hin leise chungje nga jong hi igal zo ding abana hum ding hin cheju topic danga hin topic chum gal zo Christian hin kho ti jong hi kana seiji a hin heche online sermon khatwei sei do te bang kanu me ai wan phat kamu lo ka hi lai ain tu lai ngai tu ri ngai ka sa ma chu thidinga ki go zo hon gal azodano na thidinga ki go zo hon gal azodano thina ki cha na gal zo azo we ka ti chu polin o thina hoya na hitam na o thina na zo na chu na gal zo na chu hoya umam ti chu he chu tunin he chu coronavirus ki chan mai de hilovin na thine tua na thine na hi jong la chin lungmon na aumi ne khanwe ka sei sai vel sei nge kan sara dam lo khat mi khat kom ana sei hoi ka sama ma jing chepa lungmon anei dan chu gal zone anei dan kita sei chu tua ka thok cancer hi pathini kum khat thuin kum ni thui na ti na thui nge aje chu thil khat ka her chin ume he che cancer hin ka thi nung atong khapui na ka thi zo nung tong khatalo ding ai ka thi phar pa chen na chu thu ta lo ri kai chu ka he chen tunia ni sia tai all ka ti chu nata ka thoi jong le aban ban cha gal zo na kani aje chu tunia ka thu cancer he che hin kho bo ato khai ton sor gam ka lun ting le he che na nai ta lo di atina min Krista hin na nei teng le thina ding muna jong lungmong ai te chu cha chu na ki mu nei he che tunin eima iki kholo e de yone ain tunin point khat kan belap non chu tu lai mi hem ten he che nan na ho hakya ki cha no ba ai ma Jesu panglawa thiding ki chan om dan igel do lo hi setan in ehlem lungmong na lom lo mena reverend doctor do zapawin gol muna dingin setan in lem lungmong atyo khu himai lo ha khaben je WhatsApp group ma thu ki sei khat hoi ka saten in hitayong ki sei chu pharaoh lim to an ta khomai pharaoh in god na ho cha kichan ai wanga pathina kichapui ati jona god na ho ti god da som zenum jona athulel phale mosi ko ma ga che nei tau pi ulang hida chun nami ten la do tangi ati zia ai wanga chu agama hisi hole agama thilso zau se chu ang ki chai phale alung ta ki ji chona he chuni chi hung ki so chi pia pharaoh in agod na ho cha kichan agod pa pathina ki chapoi di chu che chu pharaoh problem hi chu nang problem hi khat to ham nan na ho ki chama ma jeng thidi ki chama ma jeng ai wanga thina chunga thu nei pa le hin na chunga thu nei pa ki chalo wa hin khona man le mingol i mai lo ha setanin alep lungmung a thina ning nasan a thiding ki cha ai wanga chu thina chunga thu nei pa ki chalo ibol khilo lin ta ai hin kho gi ti ni khat ta ka gel chu to la hi mi hau ta dan dan hi mi hau ta dan a thiding kon teng le lak khat na ni khat a cho ding le se chunga thi ta lo ni mi tama tamai lak khat chu ni khada mo de ima chai lo chu ane yu apung dan khona ni khat na ane yu ki bela bi tam Valentine
ni khana lak khar khar apia dambe dile thita loading billionaire izaru malaysia chunga Jeff Bezos ki teo thita loadi Bill Gates teo thita loadi Eogama Mukesh Ambani o thita loadi Birlas Tata o thita loadi ni khana pung lak khati cha maudi neu wal zuna neu wale ai wangin Alexander the Great chuweu kum som thumla ni bo som thumla thum ling man chet loe kum som thumla ni ya Alexander the Great thiai apa wang chu apa Filipino wang chu lengkam neu chakhana lungmong sela kati chu lunglai selo men Alexander da che chu ipune ambitious man na gami labe a sanada ka chop khoma lei chu min thani no mai ja chun gale an bolintin a se pai training bol dan khu tu lai jong chu hichia a bol da no chu ke hile zil kham set de mi ha tam be selowa gal sa de an sim tup khu vanule se la ding hong ki gu he aki gut bang ma chi wa Europe on pat Asia hong gal kai wa ta ju gam tam pen lawa India hong hlung la ai wa India te leng khat leng lo pi ta jong hello gam neu cha khana leng che pa cha hak santa anamai tu je le puru ki ti pan anamai tu le cha chu azo theina laima ma dio ai wa zo num talwa ki le gi no ye che piam ase pai te ki ti ina dal na so wal tan ti tu lai banga communication I ma cha la hilo au pora par ain ko te thu sim za khat talwa jo chun ki le ki no wal do ki le ki rong ti pan Alexander no se pai te thu zo talwa ti bi ne akile ki dole Babylon alhunoin Babylona pacha kho cha kama gamla na lai ai wa Babylona alhunoin tamlo na sangta nei tan Dr. Azenon phataloading damta loading ti ang ki heta nei cha chun Alexander ipe se kain kho nei bela pe theiwa ile kanu ta ki mu te kanu me he che chanchu kain kho bela the no mule na dei de thu mun ping ti le koi ma chan don bul pu ne che yo chen tin an sei ki ne ti chu ka sei chu akiche lo bai le hitin sei nge kanu da ki mu tu thei di ga kain kho belop thei no mole kalengam akke khat ka pi di ne we ti ai wan koi machan alo je chum powin alawa athim alam kai jep khari tin chepa chun ipe se ye nain kho hi ka belop thei hi le nang koma ki pa man I macha thum po binge nain kho ka belop zat jana chu ke wa de ki pa man sang ta hi ding he ima bolichum ka heta puweti chun Alexander athi di ki heta chuna echa thu sima ki zompi tam ta min aina ka sinom ta chelai chu hin Alexander lengam ke khat offer bolwanga ni khat jong ki belap lui ye chun it is appointed ti le chu he je appointment chu pathino na ki ka a hi chu che jo chu le khat wei thi da ti zo hi aban chuna aban da jing le chu thi di kholo di chu I thi par ki chai ni chu na maybe I thi par ki chai ni ha ga talo hi wang le chu ne witin do no witin nom tanu mute ziga thi di we ti hung di chu ai wa ga ziga thi di tu du ne di lo bin na thi zo nu na chi ne ngai tu I ja chu tu ni ai leisit no sana idal ha nga ya idei tam ta idal ha nga ya inop tam ta idal ha nga ya pakai izu hi bo hila aje ji dei piam itile phar khalle keima heche in ko ki chai chaile ka ton son mun ka zot di tene ka pakai ka ki modi ti ki ne ma ki chi chu I bible chung che hebrai bung ko chan som ni sagi general statement ka ti main heche wai oma asai ahang pia seyen ai wanga tu ni eo adama na lai oi I mai to di wai hom na ni umai ping thau na mai to di wai hom na khat a umin che chi piam ti le hi che chu so cha lo di thua vai hom na ta puntin a so changen cha a dinga vai hom na tin che chu ipiam itile the judgment seat of Christ Christa vai hom na laltona na che chu mun che chu ipi vai hom na itile ki pa man hoppi na hidingai ki pa man hoppi na
ta san cha te ikinim nau chu che chui I chunga chon si ya wai ki hom pen choi le e ho thi ngai ta lo cross e pakai e na thu pe ta ja chu hi che cross a wai hom na chu pakai Jesus Christa chu nang dinga thi mo chan sa umain nang ja ma thiain hi ya chu nang man na hin chi ya e ho chu wai hom ki chan ta ding di chu hi ta pu wi nei ana ping tha lo khat na hi le hin sei nge Piang thalo ho adin te ni wai hom na chu hoilai umam itele thupon le khabu I mu ne thupon le khabu bung som ni na ana sim to ngo cha khun wai hom na he che choi le chu English jo vele chen the great white throne judgment in e power chu lal to na bang lopi anga wai hom na lal to na bang ting le lopi the great white throne great chun alal to na chama chuma thupi puna chunga to pa cha lopi be si ya chu he chu great judgment ai teng le lal to na bang ati ki bang ki ti pam tele a bang ki ti pau por chu I ma cha anga chu a ki sel the di talo he che lal to na bang ma je he che anga chu I ma cha ki sel the di talo di ya zo tu ni cho sen na im zo u se ni a chon phun do hitan ti ping tha sa ho choi le paka ikisan ni I chon sit ni ki phun do ai ta in te le tu ni daily Christian life zo ni sia I chon sit ki phun to zong chung nga ya hi first zone bung khat chang sai ko even oil na he che ni tin I chon sen o jong chu pakai ko mangai dami ki thum ngai ai wangin dunia peng thalo ki de che pam tele chon si dal hanom lo a chon si ki im a chon si I tun ye tio ai wanga chu lal to na banglo pi anga nong din tele chu im thei sel thei talo de ye chon ting ni chen ni khoting chu le pathin na ki chalo na zo se nalak kilet sa na hin kho teng le nan lep chi na zol nal hin kho tol tha na hin kho zol sai na hin kho ne gu cha gu na hin kho pap se na hin kho dunia na hin kho pen kharweni ting le pakaya nga phon do ngai dei tai Teng le chaban even ale damun akintin damun kiti hichu phatta topic khana sei khamen to ne sei je umponten ana chaina sei tange tulaya coronavirus adamlo ho thidan hoi ta study bole jen lungsit dan hichen na chu zente ding na ngai ai le hospital nalunia pat 9 ko 10 in mutalo ding ang dam do hobo in ko te do kimuki non ten adam do zo video in amu mu ta khola na kharbenia mi na sadana ki thupi ambulance ministry kharana nei pa hung dam do ki pa dan cho betimu ki pa na lom me ai wanga tam ta zo thi jo hetan to azong chu mi allak izara thita ina tunin ngai tu hechen na thio athi ho hi zendiga akipolo na pat ain ko te khatchan mutaloi mini mi thumbo wina zenwa nisya amu cha thima sangsia amu de mini mi thumbo a zen hobo amu dinga hen hitaka sei chu you will suffer alone and you will die alone. You will die a lonely death. Katinai. Ai wa tunin mi hau pa lal zar tunin achain kan manum chipia. Mi hau pa adam lai num tai no me ai wa athia pat hi. Lung se dom danena. Athi ni ko na pat achi ne heta beta athi zo nunga au na chu ngai to leuchin kholein
Lazarus ti chu Adam sungai ama ngai lu di jong anei long mai the azen di jong anei long mai the chu ai wang athi di kona pare van tir hon ananga u chu. It was never a lonely death. Na Lazarus ki ti chu leise chu athi di kona azen yo aum di ginchan umine te khuddo khatina veya khuddo khatia akhial chu in ko aneyam koina janam ki helo chu mi hau pa wa je katte ain ko mi te atwa cha jong di min te atwa cha ki ti mai na mai azinei thu yo ki sei khapun asu pi te bo ki sein ji jong nei nom lowa hin khonom ta man ko hi le kilometer pai na to lai celebrity tam ta hin ko che choi ji jong nei nom lo nom ta le sina hin jeng de ti chu che pai I to bangen em ka pu ai pi chu jong le a thi ni ko ne go le pa jong tamin tin ama zen ni tamin tin ai wang a thi ta ta ni phare koi I za lo le pha chum ta lo a thi di ngai to ta a thi ding hi a thi ding kon pa thi nei lo thi di ko na thu sei ho to ni sei man pong ka ting le khabu kana su dei wanuya umnalai wanui mi wang hi talo ti le khabu chun mi min thang ta ta pathin ha do wa ana do ho a thi di ko na thu se ho veti mu vo how lonely it was a thi di ko no a lonely dan na ngai tu ta Lazarus a thi di ngai apui di ho ki mu ta ve to mai a thi den al hagau chu van ti lon pui ta we he was no longer lonely tele al hun ning mun cho mi thing che ma son ananga di wi cho mi thing che ma son ananga di wi tu ni ngai tu che coronavirus khel na thilo mai the chu awa chin na nai min iati la ki char chu ma mi tile thi na dang to ki bang lo la chi cancer ti jong hi hoi tai ki zen theu chu thi di kun chana ki zen the chu alai cha kun chana akhur ki tu thein lai chu na coronavirus le che chu umloi nan na dang ki ti chu angai lu zo se na ko ma to mun tin boy lo chu na boy lo ka ti je chu lonely na hi lo pi pasar hung taw ti upaw hung taw tin tele na loi na go na ko ma to hun tin na he de chu na chang na hi lo di chu coronavirus chu mi a changa thi ke hi lo ki hui na jong na jaw thei ka thi chu na ngai lu ho jaw thei lo di to chunga Dr. John Sailo thi na chu imu chu la chenia JCB in aki hui na ding an khod kho kam mu le o tu chung YMA cho zat chum ta ne katti cho kalung thi mana tu chung Silong YMA cho zat chum ta ne YMA angai lu di dan nan o phatta normal ta Dr. John Sailo hui di tele ama ki hui na ding han alai lai wei YMA gol hang izar ki chu di ha han swa lu di ki chu di cho na a hoi thei pe na bol cho ai wa JCB along ki hui ni a khot lung se do me and it was still honorable as it pia achanga hoi ta ki wi chuna America do vetimu koi chu koyam ti ke chum talo tai na han asawa laiwa ta chu akongi tai abana ban tai ko hu khana tam ta atino a wi hu ngai to ta in ko te umlo keu chu hello athi aki wi da mom line nan ume aki wi seng lo chole ta electric crematorium ma zo ta electric ki go wam ki go wam ma ta chu umta avut khat chu in ko ta re achuma pi the yong ki ta lo chu America dung khu gamjong kiling talo ti chu cemetery yong kiling talo ja crematorium thengzo mi yong atam tan tu lai chu ai wa chu mi one by one ki bole ja chu avut wam avut itiram aki halna wam khu che khu in ko tena deula pi do theu chu ala tu lai khu che koya ti ki hetalo hina tunin che chei a chai na kai sei nom chu mi hau pan alei selin kho it tabai nom sa jong le athia ki chai dai
athia parchol haga umna muna chon aska damlaya nom ka sa to ti chu I ma cha phachum ta loi Lazarus le hin khopom pel gen thina aman zawai ai wanga van mi thingola ang pan phara zo Lazarus le pi gelta le se chuwa again thina zau se sumil ta de oh hi banga chu kana gen thi jong le a chum na lom lo me ti ta ri chuna ton sor ka mom na ngai to te le se chuwa hin gen thei ta hin kho gen thei ta a thu na zo se chu chum chai mutan tin I ma cha che chun suboi ta lo de hi chun na hagaw achine ri adi aile leisin na gen thei chu kho samong mong ta lo de nei oh leise chu ka khol ji na gambo wa hin oh chom cha chu gen thei kana thuna e waga to a kaum na ka ngai to te leise na ka gen thei chu a chome het kham jong ai pui na ti ding ai ai wangin na in khu pathin gel do lo wa nom ta na uma zune mut chona zuar phunga alole zon thang hoin ana leisina nopsan nu mei chunga nopsana pasal le nu mei ki ka nopsana nai khotam da namani jong le chechu nalhagau damuna na umtile chechu na kana di chuna oh kangol na lom lo me setani hit tabak lom e na zo le chu kangol na lom lo me nanti di chuna hi je chun tunin kharwei thitai ding ibin kharwei thitai di coronavirus Manipur hung lot lo jong ni thi tho di thi dinga ki god zo hechikal wala poimo chu umloi ti tu ni ngai tu hitin kharwei thi tai di kahin ka ki god zo hina ti tau te hepa lungsit hem pathin ka ki pa we tunin avelin na lekhabu thinga ko na thusim Lazarus ke ti mi khat ana umin mi hau pa jong ana umin mi hau pa min wa akisun tapoi aje chu da muna umo mini ngai kho taloi nang sung hung kile ki di bang chu pakai khud do pa jing jong amin hi alopi na aje chu Christian ne aje tunin pakai he che thu sima konin lesit kain kho kalampi ka ki gel phan ngai tunin kalhun na diu munchu het na pai pen je tu to ka zot lampi hui a hin cross a kunin ping tha chun hin kho kain mang panun achi sa zau se ju nei ngai da movin Krista kani ni opanin ka thini ki ka pakai nangin nei mu jing a hi tunin o alina neu che thu ngai ho keima adi chi keima hin kho chi kan ki kholo pakai na chai na chang sahon tu ni hin he che thi nai kama sanga aban chu vai hom na ke ho dinga chun ki pa man ka san na diu ki pa man sang thei dingin nangin leisit hin ko chomcha man je nei ki thim chu sa un lang to ni ko hi jong le Krista nei lo ko mai le pakai he che thui he che ka ngai yu hi avel vel ka ngai thiu ai ta ji in phat ta kain kho ki khol na ringa kain ngai kin wa pakai hi cha ko na kain kho di lo zo se su de dingin nai nei ki thupi wa chol se ngai dam chang dinga na ang sunga lung he yang ki le ki the di nang man Krista nei lo zo si jong ki thupi din ka tawi hi ta chu tu ni che message ka na ngai naw ko na nang ma o ka za bang wa pakai kain khowa ga so ding le na tong ding nang in phathi bu in tin ka pakai Jesu min kong tawe amen hobong mi thing te dam se la ki mu tu to ka se pathin na mun cheun eum pi wen lang ki mu ki talwa anamole mu mole chung lama ki mu diu ki nem pu min he che thu hi tunin ponan ale deisa na len ta to kan sei ahin he che anangai cheu na pathinin phathin bupit hin bo che taw hen amen.